मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। मैं पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा के छात्रों को नफ़े के चक्कर में पाठ के बारे में समझा रहा था। इस पाठ में बाबूबाई को कौन सी इच्छा हुई? बाबूबाई नारियल खाने के लिए या पीने के लिए कहाँ चल पड़े? पहले नारियल वाले ने क्या कहा और दूसरी ओर नारियल खाने के लिए बाबूबाई कहाँ चले? वहाँ नारियल का दाम कितना था और मंडी में बाबूबाई ने नारियल पीने लगे या नहीं, आदि विषयों के बारे में हम जान कर चुके थे। छात्रों, आप सभी को मालूम है कि बाबूबाई को नारियल खाने की इच्छा हुई, लेकिन उसकी रुचि याद करके वह ओठों को चटकारते हुए कहा कि नारियल क्या मीठा मीठा सा स्वाद होता है। लेकिन नारियल खाने में एक समस्या ही थी कि उसके घर में नारियल नहीं थी। नारियल लाने के लिए बाजार जाना होगा और पैसे भी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन बाबूबाई को नारियल खाने की इच्छा ज़्यादा होने के कारण वह एक छड़ी उठाकर, छड़ी का मतलब लकड़ी, स्टिक, पतली स्टिक को उठाकर बाबूबाई जूते पहनकर निकल पड़े और बाजार गया। बाबूबाई बाजार गया, वह लोग अपने अपने कामों में लगे थे। यह नारियल वाले के पास जाकर कहा, भाई, एक नारियल का दाम कितना है? नारियल वाले ने कहा, काका, 2 रुपयों में एक नारियल दूंगा आपको। बाबूबाई ने कहा, ज़्यादा हो गया, 1 रुपये में दो। नहीं काका, नारियल वाले ने कहा, नहीं काका, 2 रुपये एक नारियल का दाम है, यह सही दाम है। आप चाहो तो ले लो या मुझे छोड़ दो। तो बाबूबाई ने फिर पूछा, 1 रुपये में एक नारियल कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यह दूर से एक मंडी है, शायद वहाँ 1 रुपये में एक नारियल मिल जाएगा। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಫೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಮೇ ಅಂತ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಬಾಯಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಳ್ನೀರು ರುಚಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ, ತುಟಿಯನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಬೂಬಾಯಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಳ್ನೀರು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಚಣಿಕ ಮತ್ತಲಬ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಹೊರಟ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಎಳ್ನೀರು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಎಳ್ನೀರು ಅಂಗಡಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಕೇಳ್ದ, ಏನಪ್ಪ ಎಳ್ನೀರು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಆ ಎಳ್ನೀರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ, ಅಂಕಲ್ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಬಿಟ್ಟ ಬಾಬುಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣಗಲಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, ಏನಪ್ಪ 2 ರೂಪಾಯ? 1 ರೂಪಾಯಿಗಾದರೆ ಕೊಡು. ಎಳ್ನೀರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು, ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ. ಮತ್ತೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೇಳ್ದ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಳ್ನೀರು? ಆವಾಗ ಎಳ್ನೀರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಾದ್ಮೇ बाबूबाई मंडी गई। मंडी तक पैदल चलकर गए। मंडी में बहुत शोर मचा रहा था, बहुत लोग थे और व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी, आइए आइए, कम दाम है, अच्छा माल है। इस तरह ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। नारियल वाले के पास मंडी में बाबूबाई गया और पूछा, भाई एक नारियल का दाम कितना है? नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपये का कहा। चाहो तो तुम जो चाहे उसे ले लो, तुम जो चाहते हो उसे ले लो, सिर्फ 1 रुपये है दाम। लेकिन बाबूबाई ने तब भी कहा, क्या मैं उतनी दूर से आया हूं, 1 रुपये मांग रहे हो? 50 पैसे में 1 नारियल दो, ले लो, ये 50 पैसे ले लो और मुझे 1 नारियल दे दो। नारियल वाले ने तुरंत बाबूबाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಮಂಡಿಗೆ ಹೋದ. ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಜನ ಇದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕೂಗು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಲು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಎಳ್ನೀರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕೇಳ್ದ, ಏನಪ್ಪ ತಮ್ಮ, ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಎಳ್ನೀರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ, ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ದ, ಅಂಕಲ್ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಹೇಳ್ದ, ಏನೋ 1 ರೂಪಾಯ? ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಗೋ 50 ಪೈಸೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ 50 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ. ತಕ್ಷಣ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು
ಹೇಳ್ದ, ಮಾಫ್ ಕರೋ ಕಾಕಾ, ಮಾಫ್ ಕರೋ ಕಾಕಾ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್. एक रुपया आया फिर कुछ नहीं. नारियल 1 रुपये से कम नहीं होगा, 1 रुपये से कम नहीं होगा. इसका सही दाम है 1 रुपये. लेकिन बाबूभाई निराश चेहरा कर दिया. उसने सोचा 1 रुपये में नारियल नहीं मिला. इस तरह निराश चेहरा कर दिया. बाबूभाई के निराश चेहरा देखकर काका, यहां से दूर में बंदरगाह है. बंदरगाह का मतलब जहाज रुकने वाले का स्थल, समुद्र का किनारे, समुद्र के किनारे, वहां बंदरगाह चले जाओ. हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में जरूर मिल जाएगा. 50 पैसे में एक नारियल जरूर मिल जाएगा. ಅಂಕಲ್, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದರ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬೆಲೆ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, 50 ಪೈಸೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೈಲಿದಂತಹ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು. ಮುಖ ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆವಾಗ ಆ ಬಾಬುಬಾಯಿಯ ನಿರಾಸೆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ದ, ಅಂಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಹಡಗು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬಹುಶಃ हो सकता है वह तुम्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाएगा. ಆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. बाबूभाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे. बाबूभाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगा, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी मेरे टांगों में अभी भी दम है. छड़ी से टेक लगाकर कोलन्ना ಕೆಳಗೆ ಕುಕ್ತಾ बाबूभाई ने सोचने लगे, 50, अरे आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, 50 पैसे ಅಂದರೆ 50 पैसे ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. मैं वहाँ चलता हूँ, बंदरगाह प्रदेश मैं चलता हूँ, मेरे टांगों में अभी भी दम है. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. 50 ಪೈಸೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ